today I'm going to demonstrate how to install Kafka and RabbitMQ. So first is matuta sa website na i-search lang na to ang Kafka space download. And then kani i-click na to. And then ang ato ang i-download is latest version. So ang ato ang i-download ana is kaning binary download. So example i-download nato. Tapos ang second is ang RabbitMQ. So kani atong installing RabbitMQ. Pinduton. So diri ta Windows. So pinduton nato ning window installer. And then scroll down. So diri nato makita ang RabbitMQ. So pinduton nato na and na-download din na siya. So mag-wait lang tag o a few minutes. So na-download na tong RabbitMQ and Kafka. So ato ang so asa na siya makita is diri lang na siya makita sa downloads. And then so niara RabbitMQ and Kafka. So yes lang na nimo. So nagkuha ba siya is error lang din. So nana siya. So that's all guys, and thank you.